Just to introduce myself, I'm Rachel, and with me this is my husband Emmanuel. Saya Rachel dan saya Immanuel. All right, and we're going to jump into the scriptures. Are we ready for the message today? Kita akan dengar firman Tuhan. Apakah Yes. semuanya siap? The answer is yes. Yes. Yes, I am. I am ready. Baik, saya siap. So good. I was born ready. Yes. No, okay, not that one. All right. Well, if you didn't know, we're in a study of the book of Ephesians at the moment as a church. Jadi dalam beberapa waktu ini kita sedang belajar tentang kitab Efesus. And I think we can agree the book of Ephesians is just so rich in wisdom and revelation. It's been blessing me as we've been doing this study. Jadi ketika kita membaca dan mempelajarinya, sebenarnya banyak hal hikmat dan juga pewahyuan kita bisa dapat dari kitab Efesus tersebut. And we see as we read the first few chapters of Ephesians, that the writer, the Apostle Paul, he starts with these two foundational truths. Jadi kalau kita bisa melihat di awal, Rasul Paulus memulai dengan dua fondasi daripada kebenaran. Who we are in Christ Siapa kita di dalam Kristus and what we have in Him. dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. And so today we're going to be talking about how to live out this life that God is asking us to live. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. But I want us to remember these truths as the foundation. Tapi saya mau ajak kita semua mengingat kebenaran ini sebagai fondasi daripada iman kita. Because we want everything that we do to flow from what Jesus has already done for us. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah menjadi satu bagian daripada ungkapan syukur tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. We want how we live our lives to be established upon this understanding of who we are in Christ and what we have in Him. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan adalah satu wujud pemahaman tentang apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. And so let's remember that as our foundation. Mari kita ingat itu sebagai landasan iman kita. And God desires for us to grow in maturity in Him, in our relationship with Him. Dan Tuhan ingin setiap kita itu memiliki bertumbuh semakin dewasa di dalam keintiman dengan Tuhan. And as we read this from Ephesians today, we're going to see that He gives us some specific guidelines, instructions on how to live for Christ. Jadi ketika kita nanti akan baca di dalam Efesus ini akan memberitahu kita bagaimana kita hidup bagi Kristus. All right, we're going to jump straight in. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Kita akan baca di dalam Efesus 4. It says, "You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be God, like God, in true righteousness and holiness." Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Now there is so much packed into just these three verses. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa dapat dari cuman 3 ayat ini. And maybe as we've been reading, you're already like a little bit confused. Mungkin ketika kita baca agak sedikit pusing mungkin. It's easy, but maybe like we don't fully understand what we've just read. Mungkin kita nggak begitu paham tentang apa yang kita baru saja baca. And can I just say that's totally okay? Bisa nggak saya katakan bahwa itu nggak masalah sih? And this can happen in our own personal reading time as we're reading the Bible in our own personal time. Karena itu bisa terjadi di dalam pembacaan Alkitab kita secara pribadi, mungkin kita nggak paham tentang apa maksud dari firman itu. Where we're reading and then something doesn't quite make sense, maybe something feels overwhelming, and it's very easy for us just want to skip ahead over those verses and finish the reading plan for the day. Ya mungkin ketika kita baca, kita nggak paham apa sih maksudnya atau terlalu, wah ini kayaknya terlalu, saya nggak begitu bisa memahami. Tapi berjalannya waktu ya tidak masalah dengan hal seperti itu. But can I encourage us to stop in that moment? Bolehkah saya mengajak kita untuk bisa berhenti sejenak? To face the confusion? Untuk menghadapi setiap kebingungan? To face any questions that might be rising? Untuk menghadapi setiap pertanyaan yang mungkin muncul? And instead of just rushing ahead, stop and wait on God for maybe an answer. Daripada terus membaca dan tidak menunggu atau menantikan apa yang Tuhan mau. We have the Spirit of God, the Holy Spirit with us as our helper.
Jadi kita sebenarnya punya Roh Kudus yang akan menolong kita. And He's there to assist us in exactly these moments. Dia adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada apa yang Dia maksudkan di dalam firman-Nya. Of course, He can help us understand the written word of God. Tentu Dia akan membantu kita untuk bisa memahami tentang firman Tuhan. So let's call on His help. Jadi mari kita meminta pertolongannya. And so as we continue on, we might think, okay, hang on, I want to try and understand this a little bit more. So we've ask God, ask the Holy Spirit to bring wisdom, to bring revelation. Jadi kita bisa berjenak dan sejenak berhenti dan mengatakan meminta petunjuk dan arahan dan hikmat daripada Tuhan. And so as we're reading verses that maybe we don't fully understand, maybe we can go back and read slower, to go slower through those verses. Jadi hal yang bisa kita lakukan juga adalah membaca lebih pelan dan perlahan untuk kita bisa boleh memahami. To carefully look at the words that have been used and try and bring understanding to what it's trying to say. Untuk mulai perlahan-lahan berhati-hati membaca dan coba memahami apa yang dimaksudkan. For me, I like to break things down to be as simple and clear as possible. Bagi saya lebih suka dengan menjabarkan dan membuatnya bisa lebih mudah dipahami. And I like to visualize things. So when I come to a verse like this, I kind of want to visualize. I've got a little diagram. Thank you, team. I like to visualize this verse in a picture form, in a way that I can kind of get my head around what it means. Bagi saya sangat mudah untuk bisa mencoba membayangkan apa maksud daripada firman Tuhan itu atau coba menggambarkan. And I can understand as I'm reading this scripture, there's two differences here: our old life, our old self, and our new life in Christ. Jadi ketika kita baca, kita akhirnya bisa memahami bahwa ada dua hal, yaitu kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. And so we might read that verse again. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires. Jadi dikatakan bahwa yang pertama yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. And so we could read this verse and automatically be offended. Like, who you calling corrupted? Who you saying has deceitful desires? Jadi ketika kita baca itu kita akan berpikir bahwa siapa sih yang dimaksud dengan menemui kebinasaan atau nafsu yang menyesatkan? But when I think about it, Tapi honestly, ketika kita memikirkannya, yeah, my former way of life wasn't so good. Before Christ, life wasn't so good. perlu kita sadari bahwa sebelum Kristus kehidupan kita nggak baik-baik aja kok. I remember the pursuits and the desires that I had. Ada banyak hal yang muncul di dalam hati kita yang bukan sejalan dengan kehendak Tuhan. I remember how selfish I was in my focus. Saya bisa mengingat bahwa hidup saya juga seringkali terpusat pada diri sendiri. I desired to please others so that they would love me. Saya memiliki keinginan untuk menyenangkan orang lain supaya bisa mendapatkan benefit bagi saya. To try and perform and achieve the best that I could. Mencoba mencapai sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang bisa mendapatkan feedback kepada kita. Yeah, so they would accept me. Supaya orang lain bisa menerima kita. And yet I know those pursuits, they left me feeling empty and always wanting more. Jadi ketika kita mengejar itu semua akan membuat kita pada akhirnya merasa kosong dan tidak berdaya. So I remember my former way of life. Saya ingat kehidupan yang ada seperti ini. And I'm not so offended by the words that Paul uses here. Jadi saya tidak merasa ini kehidupan lama saya dan saya merasa bahwa iya betul ada hal-hal yang memang terjadi dengan kehidupan lama yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. And I remember that moment where I said yes to following Christ. Saya ingat di momen ketika saya masih di kehidupan lama dan mengatakan iya sama Tuhan. To surrendering my life to Him. Untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. And following His plan and purpose for my life. Dan mengikuti tujuan dan arti hidup saya di dalam Kristus. I remember that decision to put off my old self. Saya ingat untuk meletakkan semua keakuan saya kepada Kristus. Now also notice here that there's this present tense which is being corrupted by deceitful desires. Dikatakan dalam waktu Which is being, yeah. Sorry. This one? Yeah. Okay, continue. Don't let me help with that. I have no Okay, idea. sorry. Yang memenu kebinasaannya. Yang why do menemui the words so kebinasaannya long? oleh nafsunya yang menyesatkan. And so here, the writer is using a present tense, which is being corrupted.
Jadi di sini menggunakan kata waktu sekarang. And so I'm reminded again that this decision to put off my old self, it's a daily decision. Jadi untuk meletakkan manusia lama itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Where I daily pick up my cross, deny myself and follow Jesus. Setiap hari harus memikul salib dan menyangkal diri. And so I know and recognize I don't want that old life anymore. Sehingga dengan demikian kita mengatakan saya tidak mau kehidupan lama itu. Because I have found a new life in Christ. Karena saya menemukan hidup yang baru di dalam Kristus. Verse 23, to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. And so as we seek to understand these two verses, we can draw from our understanding of other parts of Scripture. Jadi ketika kita memahami tentang kebenaran ini, sebenarnya kita akan dibawa untuk lebih memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di bagian lain. And so we can use other scriptures to help us interpret the scriptures that we're reading now. Jadi kita bisa mengambil pemahaman daripada ayat Alkitab di bagian lain untuk bisa memberikan pengertian, penjelasan tentang ayat Alkitab di bagian yang lainnya. And that's why it's so important for us to have a regular daily habit of reading the Bible. Jadi itulah pentingnya bagi kita untuk membaca Alkitab setiap hari. The more that we study the Word of God, the more that we grow in our understanding. Jadi semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita bisa memiliki pengertian dan pemahaman. And the less confusing things become. Dan akhirnya kita menjadi tidak mudah untuk bisa bingung atau dibingungkan. This passage in Ephesians reminds me of another scripture in 2 Corinthians 5 verse 17. Jadi dari Efesus ini itu mengingatkan saya tentang apa yang tertulis di dalam Korintus. And so I first learnt this at a Christian music camp when I was probably in year 5 or 6. Jadi saya mendengar ini di dalam Music Christian Camp. Yeah. Ya, camp para pemusik gereja. And it was a song. Do you want Ada to satu hear it? lagu, ya. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. He is a new creation. Wow, that was sensational. Highlight of the morning. All right, no, not really. But that's how I learned that scripture, and it stuck with me all of this time. Okay. That we are new creations in Christ. Jadi apa yang tadi Pastor Rachel Can you sing it? nyanyikan? You can sing it. Ciptaan baru. Oke, tadi apa yang Pastor Rachel nyanyikan itu adalah dari ayat di Korintus itu tentang ciptaan baru di dalam Kristus. And so we recognize with this scripture that yes, there is this sense of our old way of life is gone and this new life in Christ has come. Jadi di sini dijelaskan bahwa iya betul ada kehidupan yang lama yang harus ditinggalkan dan ada kehidupan yang baru yang kita harus emban. We were once spiritually dead in our sin, Bahwa kita sudah mati secara rohani di dalam dosa. but now we have spiritual life as we put our faith in Christ. Tetapi kehidupan kita diperbaharui ketika kita lahir baru dan kerohanian kita diperbaharui di dalam Kristus. And we're adopted into his family as sons and daughters. Dan kita diadopsi menjadi anak-anaknya Tuhan. And so it's because of what we are now in Christ that we are made righteous and holy. Jadi karena kita di dalam Kristus, maka kita dibenarkan dan dikuduskan. When we read that verse that says created to be like God in true righteousness and holiness, Sama seperti ya diperbaharui mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. we recognize that we can't do that in our own ability or strength. Kita tahu bahwa kita nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Righteousness is behavior that's morally upright and justifiable. Jadi kebenaran itu merupakan satu kebiasaan yang kita bisa lakukan, tetapi dibenarkan hanya ada di dalam Kristus. And when we think about God's moral standard, it is far above anything that we can attain in our own efforts. Karena kalau kita lihat Allah secara moral itu tinggi sekali. Kita nggak bisa mencapai sebagai manusia berdosa. Jadi hanya melalui Tuhan kita bisa mencapai standar moral yang Tuhan inginkan. But we recognize, because we've been reading this book of Ephesians, that what we have in Christ and who we are in Christ means that we can have the righteousness of Christ. Jadi ketika kita di dalam Kristus itu mengingatkan kita bahwa kita bisa hidup di dalam kebenaran hanya di dalam Kristus. Christ's righteousness becomes our righteousness. Kebenaran Kristus menjadi kebenarannya kita.
kita. as we put our faith and trust in Him. Ketika kita menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan. His holiness becomes our holiness as we receive forgiveness of our sin. Kekudusannya telah menguduskan kita sehingga kita bisa lepas dari segala dosa. Another scripture to help us in our understanding, 2 Corinthians 5 verse 21. Sorry, there's no song with this one. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. And so as we put on this new self, Jadi ketika kita menempatkan ini di dalam diri kita, our minds are made new. pikiran kita menjadi diperbaharui. We have the mind of Christ, Kita memiliki pikiran-pikirannya Kristus. and He gives us His perspective on how to live. Sehingga dia memberikan kita pandangan bagaimana untuk bisa hidup. And what's most important in life. Dan apa yang paling penting di dalam kehidupan. He shares with us His understanding Dia memberikan pengertian, pemahaman hikmat kepada kita. and gives us wisdom on how to treat others, how to love others. Memberikan hikmat bagaimana untuk bisa mengasihi orang lain. And our attitudes are shaped to be more like Jesus. Dan sikap kita dibentuk menjadi seperti Kristus. So as we look at these three verses collectively, what does that mean for us? Jadi kalau kita lihat ayat itu secara terpisah, apa sih sebenarnya maksudnya? Well, we can see that as we become Christians, followers of Jesus, our life is going to look different from what it did before. Jadi sebenarnya intinya adalah bahwa kehidupan kita akan mengalami perubahan daripada yang sebelumnya. And our life should look different to the world around us. Seharusnya kehidupan kita terlihat berbeda daripada dunia sekitar kita. A person might get up and say, I am a Christian. Ya, tentunya kita nggak berdiri di depan orang dan katakan saya orang Kristen. But if nothing changes in their life, Tapi jika tidak ada yang berubah di dalam kehidupan kita, if there's no action to those words, tidak ada makna daripada kata-kata itu. those words are empty and lacking meaning. Dan kata-kata itu hanya cuman omong kosong dan tidak punya makna. Let me illustrate this a little further. Mari saya kasih gambaran lebih lanjut. Let's just say I could stand here now today and say I am a Manchester United supporter. Coba Could be bayangkan some saya, boos and some cheers depending on who you follow. coba bayangkan saya berdiri dan saya mengatakan bahwa saya adalah penggemarnya Manchester United. So I can stand here today and boldly declare that I am a Man United fan. Dan saya dengan berani mengatakan saya Manchester United fans. But if I just continue on living my life just as I did before, Tapi kalau ketika saya melanjutkan kehidupan saya sama seperti sebelumnya, not watching any of their games, nggak menonton pertandingan bola, not keeping up to date with their results or where they stand on the ladder, nggak mendapatkan informasi terbaru daripada grup itu, then am I really a Man United fan? apakah saya benar-benar pencinta Manchester United? No, that'd be a fake Man U fan. Tentunya itu palsu ya, fans yang palsu. Because my words are meaningless. Karena kata-kata saya tidak memiliki arti. I'm saying one thing but living a different way. Saya mengucapkan sesuatu tetapi saya hidup dengan cara yang berbeda. But what if I go and buy a jersey? Tapi bagaimana kalau saya pergi dan membeli jersey? Whenever I get a chance, I wear that jersey with pride. Kemanapun saya pergi, saya akan memakai jersey dengan sangat bangga. Thank you, Fraser. And then I buy a matching beanie and scarf and socks. Okay. Glory, glory. Ya, saya mengenakan baju jersey dan juga atribut aksesoris lainnya yang menunjukkan jersey. And then I start reposting the game scores on my Instagram. Dan saya terus melakukan memposting pertandingan tentang jersey. And even if they lose, I'll say, good try, guys. Next time we'll get it. Sekalipun klub itu gagal, tapi saya tetap mengungkapkan kata-kata positif. Ya, bisa lebih baik lah nanti. And then I might express my dismay or support of the new manager or new players. Dan saya pasti mendukung setiap orang-orang yang berada di dalam manajer ataupun timnya. Probably will be dependent on whether we're winning or not, but it's all good. It'll be subjective or objective, I'm not sure. I might pay to watch the games and subscribe to being able to see their games live. Ya, tentunya saya akan membeli tiket untuk bisa menonton pertandingan. And then I start giving up my sleep and watching the games in the middle of the night. Dan saya bisa menahan tidur untuk bisa menonton pertandingan. And then I start a savings fund so that I can go and visit Old Trafford one day and watch a game live. What a day that will be. Ya, jadi saya juga bisa
Saving fun, like saving money. Oke, Yeah. saya bisa mengumpulkan uang untuk bisa pergi ke sana dan menonton secara live. Would you say that I am a true Manchester United fan? Apakah Anda bisa mengatakan bahwa saya benar-benar pencinta jersey? Yes. Why? Because my words are aligning with what I'm doing. Ya tentu, karena perkataan saya selaras dengan apa yang saya lakukan. My life is aligning with the words that I've spoken. Hidup saya sejalan dengan apa yang saya lakukan. And so if we could say that we're a Christian, Jadi kalau kita katakan kita Kristen, those words lack meaning or conviction unless our lives look more and more like Jesus. perkataan-perkataan itu akan diteguhkan ketika kita hidup sesuai dengan menjadi seperti Kristus. As we say we're a follower of Christ, our life is going to look different. Jadi ketika kita mengatakan hidup saya sebagai pengikut Kristus, hidup kita harusnya berubah. And our actions are going to align with the confession that we have in Christ. Dan hidup kita seharusnya sejalan dengan pengakuan iman yang kita katakan di dalam Kristus. Now, we understand that this is a process. Kita tahu bahwa ini masih merupakan satu proses. We don't accept Christ into our life and then automatically have perfectly good thoughts and a wonderful, sweet attitude. Ya, tentunya kita nggak dalam seketika ketika menerima Yesus dan dalam seketika kehidupan kita berubah. And just as if I chose to be a Man U supporter, it would take me time to learn the players and figure out the songs and all of the things connecting me to being a supporter. It's the same with Christ and far much more beautiful than being a Man U supporter. So much more winning in Christ's team. But as I accept Christ, that there is going to be a change and it's a progress that we take with God. Ya, sama halnya ketika saya mengakui bahwa saya pencinta satu klub sepak bola, saya butuh waktu untuk bisa mencari tahu, mengenal lagu-lagu timnya mereka dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa saya benar-benar pencinta yang sejati. Dan sama halnya dengan ketika kita mengikuti Kristus, kita membutuh waktu, proses untuk kita bisa semakin serupa dengan Dia. And so how does life look different then? How should it look different? Nah, sekarang bagaimana seharusnya kehidupan kita terlihat berbeda? Well, Paul goes on to tell us. Nah, Paulus mengatakannya kepada kita. And he gives us some do's and some don'ts. Dia menyatakan ada hal yang boleh dan ada hal yang jangan. Rules of life to follow. Menjadi bagian daripada aturan daripada kehidupan. Now, this is not the point in the message where you start nodding off. Just give someone a nudge. It's like, oh, she's going to start talking about rules? What? Jadi ini bukan berarti Anda nanti bisa senggol teman di samping Anda dan katakan ini nih denger ini ada yang boleh ada yang enggak. So yes, Paul is giving us some instructions, some do's and don'ts. Ya, jadi benar bahwa Paulus memberikan instruksi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. But this is far more than just a moral guide to make us better humans. Namun ini standarnya melampaui daripada moral-moral pada umumnya. These distinctions that Paul makes, it gives us clarity what it means to be a follower of Christ. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Paulus yang membuat kita semakin memahami tentang bagaimana hidup di dalam Kristus. And what types of behaviors and actions we should align ourselves with. Tipe kebiasaan seperti apa yang kita harus bangun, harus kembangkan dan lakukan untuk bisa selaras dengan Kristus. And we should desire to learn and to live out these do's and don'ts ultimately because of our love for the Lord. Dan bagaimana kita bisa memunculkan kegairahan untuk bisa mengenal, belajar, mengetahui tentang Yesus dan semakin mengasihi Dia. John 14 verse 21 says, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. And so followers of Jesus, we show our love for God by obeying Him. Jadi sebagai pengikut Kristus kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara taat kepada perintahnya. Now this is not to try and earn His love. Ini bukan satu perbuatan yang mencoba mendapatkan perhatian untuk kasih yang diberikan, Or to earn His approval. untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Rather, it's the response that we have been loved so wonderfully by God. Our reasonable response is that we would love in return. Jadi ketaatan kita harusnya merupakan satu respon daripada kasih kita kepada Tuhan. That we would obey Him out of love. Bahwa kita akan mentaati Dia karena kita mengasihi Dia. And so love is more than words. Jadi kasih itu melampaui dari kata-kata. It involves both commitment and our conduct. Yang membutuhkan komitmen dan arahan.
And so our evidence of our love for God is the fact that we're obeying His word. Jadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan yaitu dengan patuh dengan And perintahnya. as we do these good deeds, as we share His love, we shine the light of Christ to others. Jadi ketika kita melakukan ini, kita bisa menyinari orang lain dengan kasih Tuhan. All right, let's take a look at some of these do's and don'ts. Mari kita lihat kepada boleh dan tidak boleh. Now, we don't have time to read through all the scriptures, so I've made a fancy little table here so we can have like a little recap. Ya, jadi kita bisa melihat recapnya di sini karena kita nggak punya waktu untuk membaca keseluruhannya. And so I love that God makes it clear this is how we are to live. Di sini dijelaskan bagaimana tentang apa yang harus dilakukan. And I love it that He doesn't just say, don't do all these things. Dan saya senang bagaimana Paulus nggak cuma sekedar menyampaikan begitu aja, jangan lakukan ini. But He gives us the better way, Tapi dia berikan pilihan, hal yang terbaik the untuk things that we dilakukan. should do. Hal yang seharusnya kita lakukan. And so the things we don't do, we shouldn't lie or speak falsely. Jadi apa yang kita nggak boleh lakukan itu berbohong dan berbicara yang keliru. In our anger, we shouldn't sin. Di dalam amarah kita jangan sampai berbuat dosa. We shouldn't steal or speak unwholesomely. Jangan mencuri atau berbicara sembarang. And bitterness, rage, anger, brawling, slander, malice, those things are not so good. Can you translate all of those? Is it just one word in Indonesian? Just one word describe all of those? Yeah. They're pretty similar. Ya, kepahitan, marah, pertentangan, berantem dan perkelahian dan lain sebagainya. And so there's a list of things. Let's stay away from that. That's our old way of life. Jadi kita harus lihat bahwa ini adalah kehidupan kita yang lama. That's our old self before Christ. Ini adalah kehidupan kita sebelum Kristus. But in Christ, we have this new life. Tapi di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang baru. And the things that we want to do are going to bring honor to God. Jadi apa yang kita lakukan akan bisa memberi kemuliaan buat Tuhan. We want to tell the truth and live for unity. Kita mau menyatakan kebenaran dan hidup di dalam kesatuan. To let go of anger. Kita menjauhi amarah. Instead of stealing, we want to work with our hands and to share with those in need. Tidak mencuri namun bekerja keras untuk bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Instead of bringing people down with our words, we want to bring them up. We want to build them up. Daripada kita membuat orang lain merasa terpuruk, kita seharusnya membangun orang lain dan membuat mereka merasa dikuatkan. To be mindful of others. Bisa memiliki perhatian buat orang lain. And of course, we want to be kind and compassionate. Tentu kita mau menjadi orang yang baik dan memiliki kemurahan. Forgiving others. Mengampuni orang lain. Just as Christ forgave us. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita. And so I want us to think about this list. Jadi ketika kita memikirkan hal ini, and respond with a yes, God, I want to do these things on this side because I want to do it out of love for you. Dan meresponnya dengan mengatakan, ya Tuhan saya mau melakukan ini sebagai wujud ketaatan saya kepadamu. And right in the midst, just after he gives these instructions. Dan tepat setelah Paulus memberikan instruksi ini, before Paul gives us another list of instructions. Sebelum dia memberikan lagi hal-hal lainnya, he gives us this verse in Ephesians 5 verses 1 to 2. Paulus memberikan ayat daripada Efesus 5. Follow God's example. So in other translations it says, be imitators of God. Therefore as dearly loved children and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. And so we want to, as children of God, we want to imitate God. Jadi sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita mengimitasi Tuhan. As parents, we want our children to imitate the good parts of us, maybe not so the bad parts. Sebagai orang tua tentunya kita ingin anak kita meniru kebiasaan baik kita, bukan yang kebiasaan buruknya ya. Recently, Rafi showed an element of his behavior that was imitating something that I would do. Ya, kita sadari bahwa ada kalanya Rafael meniru satu kebiasaan yang sebenarnya kita lakukan juga. And so we went to a play center, which is very common for us, often our favorite hangout place. And this place had a basketball game where you'd shoot the goal and you get certain points within a time frame. Jadi kita pernah pergi ke satu playground dan di situ ada satu area bermain basketball.
And I looked in amazement as Rafi just locked into this game. He's like, I'm here, I'm ready to play. Just like his dad ya. I know, that's thinking a bit more like me. Yeah. Jadi Pastor Rachel merasa kagum, wah Rafael bisa melakukan sesuatu yang bagus ya, sepertinya meniru daripada apa yang saya pernah lakukan. And so he kept going back to this game and he'd be like, press the button, I think it was like 5 minutes, and then he just sat there shooting. Ya, jadi dia bisa menekan tombol lalu mulai shooting. Our son is 3, so like just put that into perspective. And then he'd go and play with something else, and then he would come back, and then without even us, he'd just want to be shooting this goal, like he was just locked into the zone. Ya, jadi dia bisa meniru kebiasaan kita ketika bermain, yaitu tentang berhubungan dengan basketball ya. Jadi ketika bermain dia meniru bagaimana cara melempar bola dan ya menikmati permainan itu. And that's me. If I go to time zone, the thing I'm going to be playing is that basketball hoop ring at the end, and I'm going to be trying to get the high score, and I'll sit there for as long as my body can physically do it, shooting goals, trying to beat my score. Ya, jadi apa yang dimaksudkan adalah sama seperti halnya Pastor Rachel kalau pergi ke time oke, nggak usah sebut brand. Pergi ke tempat itu, dia akan terus bermain basketball sampai dia merasa lelah. Ya, jadi kalau nggak lelah terus dilanjutin. Nah, itu pun terjadi dengan Rafael. Jadi pengennya terus main terus gitu. And so we see children imitating their parents. Jadi kita bisa lihat bahwa anak-anak bisa meniru orang tuanya. And as children adopted into the family of God, we too want to imitate our Heavenly Father. Nah, sama halnya dengan kita, sebagaimana kita diadopsi oleh Allah, seharusnya kita pun meniru kebiasaan-kebiasaan Allah. As that verse we just read in verse 2 says, and walk in the way of love, just as Christ loved us. Sama seperti apa yang sudah kita baca, bahwa hidup di dalam kasih, di dalam Kristus sebagaimana yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. We want to remember that as we think about that list of do's and don'ts, the reason that we want to follow it is because of our love for God. Jadi ketika kita lihat kepada list itu, hendaklah apa yang menjadi alasan kita melakukan itu adalah didasarkan karena kasih kita kepada Allah. And so we see, and I love it, the Bible's clear about the standards in which we're to live by as Christians. Dan kita lihat bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan standarnya bagaimana untuk kita bisa hidup di dalam Kristus. And we have clear instructions on how we can imitate Christ. Ada instruksi-instruksi yang kita bisa lihat bagaimana kita bisa meniru daripada karakternya Allah. Now, it's not always easy living out those commands, Tentunya nggak mudah untuk terus hidup di dalam komitmen. but we do so knowing what we have in Christ and who we are in Him. Tentunya kita diingatkan lagi siapa kita di dalam Kristus dan bagaimana kita mengenal Dia. And we do so with the help of the Holy Spirit who empowers us to live out this walk for Him. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kebenarannya. And so let's all of us continue to put off our old self. Mari kita sama-sama melanjutkan apa yang sudah kita lakukan untuk berjalan di dalam Dia. To put off our old way of living. Untuk menanggalkan semua manusia lama kita. And to embrace our new self in Christ. Dan memeluk kehidupan baru kita yang ada di dalam Kristus. To walk in obedience to His command out of the deep love that we have for Him. Untuk berjalan di dalam ketaatan yang kita terima di dalamnya.